Sedan бачо. Opel. Astraif. 97 солай. Объем моториш 1.6. 6 простой. Газ бензина 7 мой дига уҷа дора. چند تا расход ака? 8 литр расход. Ходовой моториш созая 100% мега суйш. Электро дура 516,000 пробег кани. Пробегш контракт зиёд буда. Кондиционер кор мекуна, коробка механикай. Люк надора. Чанд сум ака? 40,000 мега. Номер телефон барои тамос 954 25 54. Алиш намеша? Алиш намеша. Алумой намехи. Астраҷи бачо 2002 солша 1.6 инжектора бензини холи ҳуҷҷат надора. Расход чанд та гаштиста? Надора. ҳуҷҷат дора? 8 дора. 8 дошта. Техосмотр чи? Техосмотр 8 буда. Расход чанд та? 8 расход. Электро дора машин. 241,000 пробег, мультирол, коробка, механика, кондиционер дора, кор мекуна, люк надора. Чанд сум? 47 таш мега. О, камера. 47. Номеро чанд ака? 917 55 2406. Алиш намеша? Алиши нест машин. Надафтун сохеҷбек бачо. Объем мотор 1.6 4 баллон дар ҳолати миёна. Газ бензина ҳуҷҷатҳои асола ходовой моториш созай. 4 простой 282,000 пробег дора. Кондиционер кор мекуна, коробка механикаи 90 мегарда, дахта газ қатӣ. Люк надора. Чанд гуфти ака? 30,000 нархиш. Номери телефона 101 100 184. Надафтун сохеҷбек бачо. Объем 1.6. Айчот бровардаги ҳуҷҷат надора. Газу бензина. Расход чанд та ака? Дахта расход. Даро простоя 305,000 пробег, кондиционер надора, коробка механикай. Юк хаста. 29,000 нархиш. Номеро чанд ака буд? 29 нам номер 917. 917 чанд? 55 2406. خیلی سستانیش کم ترک ارزون ترک
Ekran tak tonirovka bo'sa, konditsioner do'shta bo'lsa, уже 35 bidoneki bo'lmoq. 35, 33 dana metre. На 6 солдаты бачо. Объем я бишеши простой. Уджад надура газ бензин. Расход чанд ай? Чур балонш почти 90 та мегарда дахта газ кати. Салон эмтай. Ходовой мотори машин соз. Дорожка мутарак жёсткий буда. Пробег шадидан намешавад. Де электрик коробка механик кондиционер дура соз кардан дар кура люк ҳаста. Чанд сум ака? 26000 мега. Алиши нест? Не, алиши не. 26000 бо савдо меша. Номерот чанд ай ака? 93 3 тапан 38 33. Моторш бачаҳое ки amo пирсида будам нонавор гирифтем. Бачаҳое ки amo приёра мепирсидан натафтем иш 2012 солай авиа моториш 1.16 вагон мега соҳибаш. ҳуҷҷатҳо ҳама ҳаста, бензини хӯли состояние ба умош дар ҳолати мона. Салон кожаный. Ду электропакет дора. خیلی بچه‌ها кондиционер نداره. چند سومه که؟ راسخود چند تا؟ 7 لیتر راسخود 35000 نرخش. نمره تلفن 901 99 79 52. برادر مویا تاییدیه 99 داشته. ایش 2003 سالای. یک شش اینجکتر یا؟ یک شش اینجکتر بنزین یا؟ بنزینه. حجت داره آخه؟ حجت نداره. کجنیه اینجور رفته. راسخود چند تا کیده؟ کوات کردگی 8 تا راسخود. دراج پراستوی خیلی نمیخوره. چوی که امو میپرسیدن 99 ساستانی تینجا 298 پرابیک. چند سوم اکن آخیش؟ 17000 آخیش بچه. واگون نوشته که چی واگون همی ساستانی واگون شما فهموندی اکه مقصد چی خیلی؟ ساستانی واگونش مقدار هم دیگه خیلی میفهمده.